Kia, Nada, alhamdulillah hari ini ibu-ibu dan bapak yang berhadir pada acara ini telah mendapatkan ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat dari pemateri kita. Kami mau nanya nih, bapak ibu sekalian masih semangat menonton penampilan dari kami? Penonton di belakang yang pakai jilbab merah marun sudah siap nonton penampilan kami? Akan kami mulai penampilan ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Sungai Gampa. Jangan lupa mampir ke Insan Madani. Jika terucap salam kepada semua, harap dijawab dengan lantang dan berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Chief of Insan Madani Banjarmasin Foundation, our beloved teacher, and the entire audience who are blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Before we start our speech, let's pray and thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us some mercies and blessings, so we can attend and gather in this beautiful place in good condition and happy situation. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alladzi hamalana minaz zulumati ilan nur wa huwa alladzi allafal quluba bil islam walladzi halal hayata bil iman huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ihi ila yaumil akhir. Amma ba'd. Banjarmasin merupakan kota seribu sungai, salah satunya adalah Sungai Gampa. Di dalam Sungai Gampa terdapat Pondok Pesantren Insan Madani. Insan Madani merupakan pondok pesantren yang terdiri dari santri dan santriwati yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Banjarmasin, Palangkaraya, Kota Baru, hingga Polewali Mandar, Sulawesi. Ustadz dan ustadzahnya pun datang dari berbagai daerah pula, mulai dari yang dekat hingga jauh, mulai dari yang di dalam kota hingga luar kota. Betul hadirin? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita memperhatikan keadaan generasi muda, sangat pilu hati ini dibuatnya melihat kemerosotan karakter dan akhlak yang telah buta, simpati dan empati yang tidak lagi dirasa. Masa depan bangsa ini memang berada di tangan para pemuda. Namun banyak perjuangan dan amanah pahlawan yang telah ternoda. Berdirinya kami bertiga berharap generasi muda dapat memberi bangsa ini suatu makna. Maka izinkanlah kami berpidato dengan membawakan sebuah tema yang berjudul Generasi Muda Penerus Bangsa. Wa ya hadirin wa hadirati tahta riayatillah, da'una an nulqiya nazratan sari'atan ala jihadil abtalil istiqlaliyah alladzina saqatu li tahriri hadhil ummah wa hadhil baldatil qayyimah minal isti'maril ghuraba. Hunaka al-adidu min sira'atihim yumkinuna an na'khudha minhal hikmata wal ibrah ma'a annahum yajtahiduna wa laysa ladayhim silahan illa al-khayzuran al-hadda wal hamasal mushtaghal fi qulubihim wa min thamma yuhaqqiquna hilma sya'bil indonesi
hatta yusbihu baladan aminan mustaqilan minal isti'mar. It is true that now we no longer need to fight and go to war. Along with the times, the sense of nationalism and patriotism among the young generation has faded. Now, it is our duty as the younger generation to restore national identity as it should be. This nation calls and shouts our name to become the spearhead of the nation in proclaiming the sense of nationalism and the sense of love for our homeland, Indonesia. If you see and hear how critical the condition of this nation is, don't close your eyes and don't cover your ears. Para hadirin sekalian, era globalisasi dan modernisasi memang banyak membawa kemajuan dalam bidang informasi dan teknologi. Namun, terlalu cepat arus globalisasi yang masuk ke bangsa ini. Masih banyak yang perlu kita persiapkan agar bisa beradaptasi tanpa harus kehilangan jati diri. Ironis sekali menyaksikan banyaknya tindak kekerasan, Hilangnya rasa hormat kepada kedua orang tua, Melemahnya nasionalisme pada semangat generasi muda, serta ketidakjujuran yang semakin membudaya. dari sekian banyak masalah yang kita hadapi, mari tuntaskan dengan sumpah untuk mengabdi. As the young generation, we have to stand and believe in our holy book, the Quran, the word of Allah, which is incomparable and to be our life guidelines. Do you know what are the best qualification of youth that Quran has been mentioned it? First, the young generation that always calls for the truth. In Holy Quran, Surah Al-A'raf 181, Allah said, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. which is mean, and among those we created in a community which guides by truth and thereby establishes justice. Kedua, mereka saling melindungi dan mengingatkan satu sama lain, serta taat kepada agamanya. Dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 71, Allah berfirman, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وثالثهم الشاب الذي يعبد الله طول حياته والذي يعلق قلبه بالمسجد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma salli wa sallim alaihi. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشعب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد وتحاب رجلان في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه بخاري ومسلم
ونسائي وغيرهم. Our battle is not finished yet, my friends. This is just the beginning for us to build a bigger and greater nation. To form a strong and big nation in future, youth must be a pioneer of change. First, as young generation, we should be the agent of change and able to make positive changes and bring positive impact in society. And last, as youth, we should be the agent of renewal and create creative innovation in order to advance in life of the nation and its people. Bapak Kemerdekaan Indonesia, Presiden pertama Indonesia, Bung Karno pernah berkata, Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Wa ya hadirin wa hadiratil ahibba, la jamala illa lahud du'a, wa la awwala illa lahul akhir. Fakhtimaman ala ma tahaddatsana baina yadaykum syukran jazilan ala ihtimamikum wa istima'ikum hadhil khutbah. Asa yunfi'una jami'an, aqulu qawli wastaghfirullaha li, innahul ghafurur rahim. Para hadirin yang kami hormati, pidato ini kami jadikan simbol estafet bagi para pemuda untuk terus berkembang, bukan untuk menjadi ahli goyang, namun sebagai seorang pejuang. Wahai para pemuda, mari kita angkat imannya. Harapan dan impian bangsa ada di tangan kita. Kita pewaris bangsa, satukan langkah kita. Jangan mudah menyerah, gapailah kesuksesan untuk Indonesia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Unzur maqala wala tansai ma'ana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.